Saan tong dormitory? Ha? San Jose City Jail Dormitory. Ayan na. Dormitory. Yan na. City Jail. Ayan. Pwede pumasok dito, sir? Oo. Thank you po. Hello, ma'am. Dito lang po ako, ma'am. Saan ba yung dormitory? Dormitory. Male dormitory. San Juan. Ayun na. Papasok po dyan. Male? Sige po. Dito po. Sige po. Hello po. Hello. Hello. Moa. Apo, nakaka-credit po yung 12. Pwede naman yung kahit one way, ma'am, eh, no? Ha? Hindi naman inuhuli dun. Alin? Kahit one way. Di ba? Sira ulo ka rin. Naka one way kasi ako, ma'am, eh. Ano yung walking? One way. Ay, one way. Oo. Okay lang naman. Wala namang masyadong ano. Sige. Picture ko na lang, ma'am. Thank you. Huwag mong pipicture. Sige po. Salamat po.